Alhamdulillah ya rabbil alamin, alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abul Makem Malik le secret et les jeunes donc sur le plateau, sur le nouveau plateau bele bade ngaya bi. Ina fo donc aba kalamatu ya mna tanu be subhanahu wa ta'ala ye donc sangolo konana andugo konana ani oni nyonche. Donc tanu be ale alabaye donc muye ko damne nale de be ko kuna wala de be ko laba. Donc fin bere jele be boy fo ala anaga se nalaga dien inchallah. Donc le génie fanu fene ambu fo donc dien fam bere jele fe munu balame bamana ngote ko niame inyono gongo ndurlate ko indron fla ko be duguma de note poussière ou l'avion ko ko ça lebe sans fait. Donc le génie ini kayo be nyona bi de bismillah. Il est samedi le 26 février 2022. Février on mega sa barom hagilla. Donc ñi ngal falo mi mambulo o rek mi an kan mi posé o dona ñi ngal flana na nga wakati ma permewla. O rek fa muso do ko ana chebe ñokon bo a chebe se ga kalo fla ka se kalo saba ma bo ke atisalima. Ale dun kilen drone ba bulo muso la fana ko est-ce que c'est normal le secret? Bah c'est la kambe donc ça va ma. Bon, c'est peut-être normal kuma do rabike normalier nga kuma do ratike normalier de koni musola ka do kana ka chela ka kube nyonga de donc comme so ka be se ka chebe se ka 3 mois ke c'est-à-dire kalo saba etasuma ka ta demande de muso fe donc wala o kenya ye wa wal man normal le do o tewa ayo ba shitara amade jote ko do ranga ate dugu bla kumbo wulfaara aya ben o chenye nga mbolo bada aya ben o wulfaara kuma juwere donc ni muso be nyonga kalo kele kalo fla fo kalo saba donc c'était kama o ma mbe muso ina wal ma mbe cherera o ma dona ku fla be dola kelena nala sona ma o de kama mna o detail di ni ay ka fo obike abike kumbelebele ba saba donc kata nani konnana atsa bo konnana nala ga je inshallah donc akun folo abe sika ke banaye bana mun namba fama ko faiblesse sexuelle c'est-à-dire kursi jala wula gosili c'est-à-dire ala ya ke chungam bana don nana chung ala kan gishi donc chema de kaka kursi jala ka kare c'est-à-dire ka bo che ya konnana donc ga akra che fena chemu ni aba fe ka o ko in sutura c'est-à-dire ka dogo ina fo japma bo e bo korona ay do korona parce que ni japma e bo ke ale be bo de ga dara modale bo ile moti jamma boy wala ko japma na ba fe ka bo ke abi yoro la jafone ma nyatara watimna abi soro ka bo ke ka soro ka bo ka dara c'est-à-dire ale sera ta ka bo da lento quoi donc abu fo de ma na fo japma bo donc c'est ça donc abanay aba dogo amsora de ka dogo koli ina fo donc japma bo donc o ye chenga la halaya do ba ke o kuingama donc ni muso commencer ka toka réagir walma muso commencer ka toka inquiéter ko ina ka fo ka be ko inka nyanyini walma ka fo ka be nyingali ka bo busam seni gana donc abake kele bay muso fanfe ka soro ko ke kele ye pour que ka se ka yere couvrir c'est-à-dire ko ke yere sutura kele ye wala sa muso kana bo donc ko ingalama ka fo ka kursi jala ka murutira donc abolo de donc pour que muso kana bo akalama donc doba ke ni kuingama tien yere la muso in kadaye de a fambe kadaye nga ale yere de bolendo donc barara nga be ko dogo muso ina ka soro donc muso ta kalama o e kun folo e donc kun flana o be sika ke dinatigi do be no o be baraka ni ala kan de parce ala ko tieni muso tie kiri dora ala ko anyo de fante arabu kan faye nga nango ala ko ati soso abe kurana kono de ala ko ni muso na ne ko ye ko munasoro ko ye ko bembaliye kaya tie ka bura dilana de fu kana ni au contralier donc ikado nga fo ko na ne au contralier ka akana straduma setana ka de donc koro de ka fo ni muso bani bolo korora iko amanike abanaka ke walma yakila do dama banaka to donc akila fanfela la ko dlan ki ka tige muso na de ala era de côté donc ni amason e bolo ni dlan nege ya amne a bane mbe ko muma dlan nu tige mana o kuingama donc ana to kuinge ola kina tugule ke dlana afanfe donc malay ko dona de ako ko me ka kana stradi shetana ma muso nunuka o koro e munye c'est-à-dire muso e go kaka koro ke ayako mununa yibanga ke yi dlanti gara fo kalo kele kalo fla wal me kaka ta dugu dora banagata yi dlanti gara kalo kele kalo fla labana na fiye tuguni dlan nege nale ya mine andana fo on sona ka fo tayma meta donc e soro ka dlan tugara ala ko kana strade shetana ma koro edi e kana fa ma ko ni ka ko tuga don c'est ça
dilan in de ka di ye ni filɛ ni galama fɛn o fɛn cira ɲɔgɔn na yan n bɛ dilan tigira e dilan mɔgɔ de ye awɔ cɛ den ja cɛ ko in de ka di ye tan donc k'i kana lamaloya a ka dilan kanu kama quoi ala y'o de fɔ ala ye kodɔnna yɛrɛ ko aw kana sira di sɛtana ma o kan parce que kuma mun ye a bɛ mɔgɔ lafutinɛ sɛtana de b'o kumaw labɛn très généralement donc ka caya ko n'a sɔnna dɔrɔn i fana k'i ka dilan in di k'a sɔrɔ i ma sɔsɔli wɛrɛ bila ko in nɔfɛ walima k'a sɔrɔ i ma sabotage wɛrɛ bila donc ko in nɔfɛ o de kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen olu ye diinɛmɔgɔw de ye ni muso bɛ sira falen donc u bɛ dilan tigɛ muso la k'a sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ b'a cogo la c'est à dire nasɔngɔ b'a cogo la i bɛ furakɛ cogo la wari b'a d'i ma fɛn bɛɛ bɛ kɛ a cogo la mais dilan in tigɛlen bɛ ka bɔ i ma fo i kana ne o ko in contrôler c'est à dire fo ale ka hakilila in i k'a dɔn k'o labato donc dɔ b'a kɛ o kun in kama i y'a faamuya o ye filanan ye donc cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ de dilanko tɛ muso in na quoi voilà muso in yɛrɛ de dilan t'a fari la quoi muso dɔw bɛ yen ni n'u bɛ ɲɔgɔn kan a diyar'i ye a ma di ye i bɛ dilan kɛ hali ni k'i b'u kɛlɛ i bɛ tila ka kɛlɛ in wuli hali n'i y'a kɛlɛ tile fɛ sufɛ i bɛ kɛlɛ in bɔ a ma n'i y'a kɛlɛ sufɛ tile fɛ i bɛ kɛlɛ in bɔ a ma n'i y'a kɛlɛ bi tile 2 3 i ni tɛ se ka sabali muso in jɛɲɔgɔnya ka fiyewu ko k'a sɔrɔ i ma s'a ma hali ni bɛ ban tugani dɔ de kɛ kɛlɛ in na hali ni bɛ t'i munumunu ka taa manaforoko dɔ fa dibira ka sɔrɔ ka n'o bila tabali kan n tɛ sogo dɔ ye tabali sanfɛ donc ni muso y'o fan lajɛ a n'a yɛlɛninw kɛ ka kɛlɛ in ban pour que i ni i bɛ se ka a saha cogoya min na dɛ bon o bɛ musow la quoi i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen o t'ale la donc o muso n'o tɛ muso mun na k'a sɔrɔ a ka furuɲɔgɔn bɛnna cɛ ma cɛ mun na sɔrɔ ale farikolo nege man bon kosɛbɛ a bɛ se ka kalo 2 yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma se muso in ma donc o ye jumɛn ye a bɛ fɔ olu de ma negekow voilà ka cɛ jaabi ni negekan ye ka negefiniw ɲini k'u dɔn ka nege masiriw ɲini k'u dɔn ka nege sigicogoyaw ɲini k'u dɔn kabini salon kɔnɔnaw na ka nege dacogoyaw ɲini k'u dɔn ani ka nege rapport kɛcogoyaw ɲini k'u dɔn fɛn minnu bɛ yen fini minnu bɛ yen ni e yɛrɛ cɛɲɛ o bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na i biriyan bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na i magaya o bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na donc i tinɛku o bɛɛ bɛ y'a fɛ donc sokɔnɔnaw na fini minnu bɛ yen ni muso yɛrɛ farisogo magaya ni a timiya yɛrɛ bi dɔn fini minnu na ko o finiw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'o caman san ka tila ka se o comportement ni o malobaliyaw ni o zɛsiw kɛcogoyaw la donc cɛra n'a dacogo juguyaw minnu bɛ yen n'a bɛ cɛ dusukun kamikami k'a sɔrɔ muso bɛ se ninnu na e ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a tɛ s'i ma o tɛ se ka kɛ kɛra cogo cogo hali ni kɛlɛ de bɛ yen don dɔ la i bɛna fini in dɔ la kelen don k'i da lahalaya dɔ kan walima a b'i ye lahalaya dɔ kan o don a bɛ kɛlɛ in ban cogo ɲini quoi a bɛ kumani dɔ bila mun bɛ kɛlɛ in ta cogoya ɲini donc ka bɔ yen nɔ pour que a bɛ se ka na ni donc ni saha ye cogoya mun na quoi donc muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o t'ale la quoi i y'a ye donc ale toujours ale bɛ image kelen dɔrɔn de b'a la cɛ bɛ mun y'a la bi sini a bɛ n'o y'a la sinikɛnɛ a bɛ n'o y'a la c'est à dire comportement changement de comportement mun n'an b'a fɔ k'a bɛ samali kɛ cɛw ni na nege sira fɛ ka na kabini finiw don cogo la ni a wɛrɛwɛrɛw ni a kɔnɔw a n'a bayaw o n'a ɲɔgɔnna kodɔnna dɔ ko n'i y'a ye girimi kɛ baya kɔ ko bayatigi nɔfɛ tɔ ko do dɛ o tɛ ko n'o tɛ k'an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dilen na sugu la ko maa si tɛ a ci ka k'a la voilà a bɛ ten donc ni muso ye nin faamuya baya tɛ foyi ye baya ye fɛn ye dɛ n'i ye baya ko kuma cayalen cɛw dara baya yɛrɛ tɛ o baya tigi de don donc o de kɔrɔ ye k'a fɔ o bɛɛ kow ninnu olu ɲɛɲini a kɛcogoya ɲumanw pour que i ka se ka samani kɛ i ka cɛ dusukun na cɛ tɛ se ma fiyewu a da bɛ muso a camanba de bɛ yen n ye problème minnu fɔ n'olu n'a ɲɔgɔnna dɔw tɛ a da bɛ kɛ donc muso fanfɛla la très généralement ka caya n'o tɛ lahalaya dɔw bɛ yen muso ka k'o lahalayaw kan hali tafebaw an ka tafebaw an ka pendelu tafeba ninnu siricogoyaw b'a la a siricogo ni muso min bɛ se a siricogoya la a n'a sigicogo a n'a dacogo ko cɛ ka tile 2 3 kɛ ka si e fɛ k'a tɛ s'i ma o tɛ se ka kɛ sa o tɛ se ka kɛ ka kasaw ka sɔrɔ i kɔ kasaw bɛ sɔrɔ salon kɔnɔ e yɛrɛ dacogo cɛ man ɲi fini ninnu cɛ man ɲi a tɔ tora dɔrɔn cɛ kana ka daw yɛlɛ dɔrɔn c'est à dire i ye kamikami di cɛ dusukun ma ka ko in tɔ to fitinin ye a bɛ samani kɛ a ɲɛ na ale yɛrɛ dusukun tɔ bɛ to dɔrɔn n ka ko in dayɛlɛ dɛ tafe in samalen filɛ ka se fɔ yɔrɔ min na sisan a tɔ ne tora dɔrɔn n ka sin ka a dayɛlɛ ten donc a ni t'i lafiya fiyewu a dalen e kɛrɛfɛ n'a ma dayɛlɛli kɛ ka t'i ma dɛ donc n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ in a b'a ban de fura foyi t'o la bon n'a kɛra tafeba kelen ye ten
walma fini donjogo kelen ye ten walma filayɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ e la ten k'a sɔrɔ cɛ de don mun n'a sɔrɔ nege t'a nege ka dɔgɔ a farikolo fanfɛla la siga t'a la o cɛ a bɛ se ka den o 3 mois ɲɔgɔnna kɛ c'est à dire f'a yɛrɛ farikolo ka réclamation kɛ donc musoko fanfɛla la pour que a bɛ sɔrɔ ka na segin ka na kuma i fɛ donc rapport la quoi donc o tigi a bɛ se ka 2 mois ou 3 mois kɛ k'a sɔrɔ a ma kuma muso yɛrɛ fɛ musoko fanfɛla la donc o tɛ cɛ nɔ ye nka o ye muso de nɔ ye très généralement donc ka caya i y'a faamuya donc sabanan o kun de nin ye sabanan kun de ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc ni yɛrɛ bɛ wasa yɛrɛ kɛ fɔlɔ voilà ni yɛrɛ bɛ wasa kɛ voilà bisimila d'accord le sɛgɛrɛ jaabi ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan min b'an bolo o de ye ko muso dɔ ko k'a ye jateminɛ kɛ n'ale cɛ bɛ rapport la cɛ bɛ to ka ŋuna de a bɛ ŋuna yɛrɛ bɛ ŋuna min dɔn k'a cɛ bɛ to k'o de kɛ rapport la donc ale bɛ fɛ ka ŋuna in kɔrɔ de dɔn sansi jumɛn de b'a la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma o tuma n'ale bɛ rapport kɛ ale ka rapport bɛ i n'a fɔ wotoro samasa kɛ walima beretigiw de bɛ to ka k'a kɔ ka to k'a busan n'a bɛ rapport la walima k'a bere n'o tɛ rapport sera ŋuna ma ayiwa bisimila nka baasi t'a la c'est possible donc c'est bien possible o bɛ se ka kɛ cɛla k'a bɛ ŋuna walima ka sii kɛ walima ka haa kɛ walima ka bilen kɛ cɛ bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ bɛ kɛ au moment de action k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ se t'a yɛrɛ la k'a sɔrɔ n'a hakili normaliw yɛrɛ tɛ donc ɲɔgɔn fɛ quoi parce que cɛ ala ye cɛ dan ka hakili de don cɛ la ka cɛ dan ka kɛ sanfɛfɛn ye ka sɔrɔ ka muso dan k'o bila hakili sanfɛ parce que muso dantɔ o y'a sɔrɔ cɛ bɛ sunɔgɔra bon mɔgɔ ka dɔnniya bɛ fɛn kan fɛn min kɛra i ɲɛna bon fɛn min kɛra k'a sɔrɔ i salen don sunɔgɔ ye saya de donc k'a sɔrɔ i salen bɛ déjà i ka dɔnni tɛ o kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ misaliyala sisan ni e si ye san 25 ye sisan ni i ɲininkara san 30 ko la i tɛ se ka fɛn fɔ la dɛ voilà hali t'a dɔn i tun bɛ yɔrɔ min na donc a b'o cogo de la bon kɔrɔ de k'a fɔ ko in bɛ i hakili sanfɛ quoi c'est à dire a kɛra i hakili sanfɛla la donc muso bɛ dan don mun na o y'a sɔrɔ cɛ tun bɛ sunɔgɔra donc muso ko cɛ tɛ foyi dɔn o na ni cɛ ko k'ale bɛ muso dɔn a tɛ foyi dɔn muso la cɛ o cɛ bɛ yen n'a y'a fɔ i ye k'a ne bɛ muso dɔn a tɛ fɛn dɔn a tɛ foyi dɔn muso ko la muso tɛ dɔn dɛ an bɛna sigi yan ka hakililaw de di mais muso yɛrɛ dɔnniya ala t'o di cɛ yɛrɛ ma n'ala y'o d'i ma don o don o y'i sa don ye o ma y'i ma o y'i sa don yɛrɛ de ye a taamasiyɛn fɔlɔ bɛ kɛ mun ye i tɛ muso furu i tɛ se ka muso furu n'i ye muso dɔn i tɛ muso furu n'i ye muso ye cɛ o cɛ kun o tɛ muso dɔn de an bɛɛ de b'a la an si t'a dɔn parce que muso b'an bolo donc n'i ye cɛ o cɛ ko muso b'a bolo a tɛ muso dɔn cɛ o cɛ bɛ muso dɔn o tɛ muso furu i y'a faamuya donc a b'o cogo parce que a bɛ hakili sanfɛ de o de kama cɛ dɔ delila ka taa muso kalan kɛ c'est à dire a taara kalan kɛ k'a bɛ taa musow dɔn quoi a taara san camanba kɛ a ye kalanw kɛ fo ka kaye fa kaye baw fara a bolo donc a segintɔ la ka taa ka dugu la a ye muso dɔw sɔrɔ kɔlɔnda dɔ la olu bɛ ka ji ta olu bɛ baro la tafiniw pannen don olu bɛ cɛko barow la a y'olu fo olu y'a fo olu y'a fɔ olu ko n balimakɛ a kɛra cogo di a ko ne b'aw dɔn koyi a kana a kana aw da kolo ja ne bɔtɔ de ye a ka ko ɲɛɲini na n b'aw dɔn wala a bɛna mun kɛ ani hakilila mun b'aw la ka ɲɛsin ne ma ne b'o dɔn donc a kana aw da kolo ja yɛrɛ i m'a ye npogotigini dɔ ko e b'o dɔn a ko awɔ ko nin ye bɔtɔ kalanyɔrɔ la a ko awɔ o ko mun b'a yira u la k'a fɔ ko nin ye bɔtɔ kalanyɔrɔ la ko n da kaye ye n bolo kaye ba in de filɛ n bolo nin bɛɛ de falen bɛ a ka ko la donc n y'aw dɔn ko n'an k'o kaye lajɛ da o kaye ka bon dɛ a nana n'a ye a ko kaye in filɛ dennin ye kaye minɛ a na ka sɔrɔ ka a ka kaye ba in falen ka sin k'a bila kɔlɔn kɔnɔ ten awɔ a jɔlen tora ko nin kɔrɔ ye jumɛn k'i ma taa an kala de ko awɔ k'u ma nin f'i ye wa tiɲɛna o ma nin fɔ a ye voilà a bɛ ten de a bɛ ten de donc o tun t'a ka kalan kɔrɔ la quoi i b'a ye i tɛ se ka muso dɔn quoi i bɛ dɔɔnin de dɔn a la i tɛ se ka muso dɔn o de kama muso a tɛ se ka dɔn cogoya si de la donc muso dara hakili sanfɛ de o la ka se ka na an ka ɲininkali ma ni cɛlaka dɔ bɛ yen k'a b'a rapport kɛla a ka muso ye k'a bɛ mun na baasi t'a la baasi foyi t'a la a bɛ se ka kɛ ni kun damadɔw ye an bɛna o kun fɔ d'abord a kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ sentiment c'est à dire n'i bɛ ka rapport kɛ n'i ka furumuso ye don dɔw la n'a sɔrɔ a tɛ kira don bɛɛ don dɔw la gu dɔw bɛ yen ani timiya dɔw bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i ka partenaire ɲɛfɛ yafa bɔrɛ kelen a bɛ i bila fɔbali fɔra walima a b'i bila sira walima a b'i bila
ngunan na walma bi bla blena do be blé reke attends ni bandide donc do bo ke quoi donc ni beke ka so ya ke sentiment bonye ko jugu tema kuma do be siga klala walma waleya da be siga waleya do ke ka soro ami tugu ola ka soro ota tugaye ka soro ota ka malangulu ya fene mais ko in kera a akili sanfɛ n'a fɔ muso yɛrɛ bɛ cɛ akili sanfɛ donc tuga mun na quoi mais don dɔ i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ muso a tɛ kɛ cɛ in na donc o don na i b'a sɔrɔ a hakili bɛ sentiment mun na a tɛ k'o sɔrɔ donc a ka partenaire la o de y'a to donc a tɛ ka kuma mais o ye muso dɔw ye wagati dɔw la quoi mais muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ dilan cogoya kama gu naturel b'ura walima u hakili b'u yɛrɛ la naturellement walima u b'an ka safinɛ ninnu u b'olu utiliser i n'a fɔ produit caman b'an fɛn caman b'an bolo yan nɔ u b'u utiliser u b'u san bolo an b'a kɛ cogoyaw ɲɛf'u ye a tɛ mɔgɔ bana a tɛ tɔɔrɔ foyi s'i ma donc ni cɛ karila ɲɔgɔn na n'a ko k'a b'a yɛrɛ dusukun minɛ cogo o cogo a tɛ se f'a ka kuma dɔ de fɔ walima waleya dɔ ka kɛ kɔni mun bi yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni karisa kun tɛ tan donc ka kuma la surunya o kɔrɔ ye k'a fɔ sentiment bonya ko jugu cɛ ma o bɛ se ka bila ka ninnu waleyaw dɔ kɛ nka n'a kɛra musow kana cɛ lamaloya ni o ye walima i kana t'o kɛ kɔrɔfɔli ko ye cɛ ye n'o kuma kelen tilala cɛ la pour que ka furu tɔ sinsin ani ka kanuya k'o sabati cɛ ni muso cɛ n'o tilala cɛ la muso de kan ka cɛ fɛnɛ accompagne ni o kuma ye i bɛ se ka cɛ jaabi ten misala ni cɛ ko a tan dɔ karisa ni man di de muso yɛrɛ kan k'o jaabi de bɛɛ walahi i yɛrɛ y'a dan de donc a bɛ mun f'i ma ko a ka kuma ɲɔgɔnna segin a ma ni diya kan ye mun ka ɲi ka tɛmɛ donc a ta kan o bɛ courage don cɛ la quoi n'o tɛ cɛ b'a kɛ k'a sɔrɔ a se ma ko t'a la gu de don très généralement ka caya a bɛ mun sɔrɔ muso la o de b'a bila donc ka nin kɛ o ye kun fɔlɔ ye kun filanan i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka voisin kɔnɔna ji tara c'est-à-dire cɛ bɛ ka frotage kɛ cɛ commencera ka blesser tɔɔrɔ commencera ka n'a ma parce que a bɛ ka frotage kɛ voisin kɔnɔ k'a sɔrɔ ji tɛ voisin kɔnɔna na tapis ninnu bɛɛ kalayalen bɛ mais de fait que cɛ bɛ frotage mun na sentiment mun bɛ sɔrɔ cɛ kan hali n'a ye douleur sɔrɔ douleur in tɛ se ka a bali a k'a ka sentiment manifester donc douleur mana n'a ma a bɛ bala ka tila a la ka ŋuna o n'a ɲɔgɔnna ŋunankan kɛ mais o t'a to k'a b'a dabila parce que sentiment fanga ka bon ka tɛmɛ donc douleur kan o la an b'a fɔ musolaka in ye a ka jikow ɲɛɲini ka bila ɲɛfɛ pour que partenaire ni degun bɛ se ka wuli donc ka bɔ partenaire ka cogoya mun na quoi i y'a faamuya donc ninnu kun bɛɛ bɛ se ka kɛ très généralement donc ka caya i y'a faamuya o ye filanan ye donc an ko joli ka fɔ cɛ bɛ cɛlaka dɔw bɛ se o tɛ sport kɛ voilà donc sisan sabanan mun sɛbɛnnen bɛ yan o bɛ se ka kɛ mun ye o ye cɛlaka dɔw ye minnu bɛ très généralement k'a fɔ u tulɔlen don parce que cɛ ye suguya fila de cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale tɛ sport kɛ mais a tulɔlen tɛ c'est-à-dire a farikolo t'a dépasser kojugu hali n'a tɛ sport kɛ c'est-à-dire a tɛ kɛnɛya i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sport kɛ mais de fait que a tɛ sport kɛ mais a kɔni farikolo tɛ k'a dépasser mais a fana tɛ kɛnɛya i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sport kɛ donc o tigi a man ka teli ka kɛ o tigi la parce que o bɛ s'a farisogo kɔrɔ quoi donc cɛ mun bɛ yen n'a fari ka kunba kuma caman na a tɛ sport fana kɛ donc i b'a sɔrɔ o tigi bɛ tɔlɔ de donc a sigilen bɛ bureau climatisé ni voiture climatisé ni chambre climatisé c'est-à-dire la fɛn bɛɛ climatisé don donc tulu bɛ commencer ka a kɛri datugu quoi n'o kɛra hali ni nakilili kuma dɔw la o bɛ gɛlɛya ma dɔɔni donc o tigi n'a nana don rapport kɔnɔna na rapport fɛnɛ ye sukaro de ye sukaro mun don diyagoya sukaro de don c'est-à-dire ka taa n bɛ taa boli terrain na o ye n'o ka di ye i b'o kɛ o tɛ wa donc miniti hakɛ mun ka di ye fɛnɛ i b'o fɛnɛ ta mais ni i donna woro filancɛw kɔnɔna na donc timiya mun bɛna i hakili la hali ni ko in man di e ye bilen ka hali ni boli man di ye bilen i n'o boli tɔ se k'o tɔ boli ka se a dan in na a sentiment mun b'i kunkolo la donc o kama quoi donc o b'a sɔrɔ ale dusukun falen bɛ tulu la a tɛ se ka supporter n'o kɛra a bɛ commencer ka ŋuna walima a bɛ bila kɛ k'a sɔrɔ donc a yɛrɛ ka laɲini t'o ye quoi donc sukɔrɔkɛbaliya k'a sɔrɔ farikolo bira o bɛ se k'a lase cɛ ma k'a to rapport la ka ŋuna o n'a ɲɔgɔnna ninnu k'a sɔrɔ o ta tɛ timiya yɛrɛ dɛ o ta ye a yɛrɛ farikolo de bɛ sɛgɛn
sɛgɛn ne b'a jagoya a ka munna k'a sɔrɔ hali ni timiya sira tɛ quoi parce que a bɛ ka baara mun kɛ a sportif lama de don donc o fana bɛ se ka lase cɛ ma très généralement ka caya n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn dani kan d'accord afsara hakilla ni fanu garsiga bi ngamna nyingal fitin laban ke ajigoro an sport ko fo cɛw ye kosɛbɛ ka caya mais est-ce que sport rapport la a nafa bɛ muso fana kama muso fana concerné no sport fana la wa bon i n'a fɔ muso b'a sport kɛ yan i n'a fɔ ka to ka boli bɛ ka taa salle de jeu bon an ka muso ninnu tɛ se k'o kɛ u t'a kɛ yɛrɛ ni an ka muso jɔ 100 o 100 duuru bien 6 dɔrɔn de ye sportif ye c'est à dire minnu bɛ sport kɛ sinon a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ muso kan ni kun jumɛn ye kun belebeleba 4 bɛ yen sport bɛ se k'o bɛɛ lase muso ma kun fɔlɔ i b'a fɛ forme ka kɛ mun ye i yɛrɛ b'a fɛ forme ka kɛ mun ye kɔnɔfuru kana bonya walima pisɔlɔw ka kɛ kira walima i ka sigilan ninnu ka kɛ lahalaya dɔ ye sport cogoya dɔw bɛ yen n'i b'o kɛ o b'i ka forme kɛ i yɛrɛ sago ye donc o ye fɔlɔ ye filanan o bɛ se ka kɛ sababu ye o b'i ka kɛnɛya sabati parce que batterie dɔw bɛ sɔrɔ mɔgɔ farikolo kɔnɔna na hali infection ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i y'a ye u bɛ temps sɔrɔ ka se ka jama fo ka t'i infecté parce que i tɛ sport de kɛ quoi wala farikolo tɛ wɔsi quoi donc n'i bɛ sport kɛ kosɛbɛ olu fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ o bɛ détruire ka bɔ fari kɔnɔna na donc o banamisɛnnin ninnu caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka taa ka bɔ i ma donc hali ka ji sira ninnu n'i donna rapport kɔnɔna na ji sira ninnu bɛ teliya k'i laminɛ joona parce que mouvement bɛ i fari kɔnɔ déjà k'a sɔrɔ rapport yɛrɛ tɛ quoi donc ni excitation nana i ma c'est à dire ni nege commencera ka na dɔrɔn jiw bɛɛ bɛ bala ka na directement parce que i fasa siraw ni ji siraw u bɛ en place donc déjà o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɛ muso ka jiko nɔgɔya a b'a ka negeko nɔgɔya parce que a b'a fari dɛmɛ joona ka réagir nege la bon ni nege nana dɔrɔn ji fɛnɛ bɛ na donc a bɛ negeko nɔgɔya muso fanfɛla la a bɛ jiko fɛnɛ nɔgɔya donc muso fanfɛla la o ye filanan ye donc sabanan a bɛ position nɔgɔya muso ma c'est à dire rapport la sisan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ tirigage bɛ k'a la cɛ ɲagalenba don bon cɛ bɛ muso façon k'a bila cogoya dɔ kan i b'a sɔrɔ o cogoyanin na cɛ bɛ ka damu yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ o la mais k'a sɔrɔ o koronin dɔ de don muso ma donc n'a sɔrɔ muso tɛ sportif ye n'i y'a bila o la ni dugu jɛra a b'o dɔ kɛ a b'o dɔ bɛ k'a mangɛnɛ f'a dɔ bɛ fura ta awɔ du ti kunfan b'a ye n fari bɛ don bɛ ɲɔgɔn na sumaya de bɛ na an taara yan fɛ o tɛ mun dara kan o kɔlɔlɔ de b'a nɔfɛ i m'a faamuya donc sukɔrɔkɛbaliya o de y'o s'a ma n'a sɔrɔ k'a tun bɛ to ka wɔsiji kɛ dɔɔni k'a fasaw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni o tirigasi kun tɛ donc kun tɛ se ka cɛ k'o fasɔnni kojugu in o kun tɛ se ka fɛn k'a la i b'a dɔn farafincɛ n'a man kɛnɛ a b'a kan jigin de i b'a fɔ k'a tɛ ko kun nka n'a ka kɛnɛ i hakili tɛ diɲɛ position jugu foyi la a tɛ mun kɛ ni muso ye n'a fɔra ko ka senw kɔrɔta a b'a kɔrɔta f'a dan na donc fali bɛ lafiya i tɛ lafiya a b'a kɛ i n'a fɔ ba janbɛ fali ka di garaba miniti 45 miniti 50 n'o ye bilo la ni dugu jɛra i bɛ bana de donc n'a sɔrɔ i sportif ye donc o b'a ko nɔgɔya i ma dɔɔni sport nafa dɔ y'o ye quoi donc nafa laban a bɛ den wolo nɔgɔya muso ma parce que muso min bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ sport kɛ n'a ye kɔnɔ ta n'a bɛna jigin a bɛ jigin donc facilement o de kama n'i ye kɔnɔ ta ni kɔnɔ sera kalo hakɛ dɔ la docteur b'a f'i ye k'i ka to ka tama i ka to ka taa tama c'est à dire pour que i ka kɔli ninnu bɛ se ka magaya cogoya min na donc muso min bɛ ni sportif don déjà donc n'a donna kɔnɔmaya kɔnɔna na a ka kɔli ka teli ka magaya quoi c'est à dire kɔli b'a laminɛ joona quoi donc n'o tigi ni tin nana ma dɔrɔn a bɛ se ka jigin nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ donc degun ye a bɛ nin bɛɛ lase muso ma mais an ka muso tɛ se k'a kɛ a temps t'u bolo a complexe b'u la donc u b'a saboter u tɛ se yɛrɛ de quoi n'i y'u jɔ 100 o 100 5 ou bien 3 o de bɛ sport kɛ k'a sɔrɔ nafaba b'a la ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sera donc les jeunes i bɛ jumɛn dani kan d'accord fanu an b'a f'u ye u ka to lamɛnni na u k'u abonné u ka video partager u k'a like u ka continuer ka ɲininkaliw bila ka na dɔɔni don jama ka ca nka n'Ala sɔnna u garisigɛ mana kɛ min ye toujours an bɛ yan olu de kama n'Ala sɔnna ma les jeunes donc a ɲɛna dɔw ko ne bɛ téléphone ko n tɛ sɔrɔ a la dɛ n bɛna n ka emploi de temps d'u ma pour que u kana degun i y'a faamuya donc n'i b'a fɛ ka ne sɔrɔ nɔgɔya la i bɛ Mali heure jateminɛ ka taa midi la fo 17 heures ne bɛ sɔrɔ appel la directement c'est à dire n'i ye téléphone lajɛ n'i y'a ye ko midi sera n wele ka taa midi la fo 17 heures n bɛ sɔrɔ waati bɛɛ dɛ mais mun sɔrɔ ka di ni sɔrɔli ka nɔgɔ n'i bɛ n sɔrɔ directement o ye nin waati ɲɛ ka bɔ midi la ka se donc 19 heures kɔnɔna ma o ye appel direct ye donc whatsapp kan n'i ye vocal bila ne kunna waati o waati n bɛ se k'a ye mais n tɛ se ka kuma i fɛ waati bɛɛ i b'o bila i hakili fana na n tɛ n ban ka kuma i fɛ n tɛ foutesse fana kira jama ka ca ni mago bɛ ne na
na i k'i ka ci fɔ vocal la i fo fɔlɔ ci min b'i fɛ i k'a fɔ vocal la n'i ye connexion dayɛlɛ n b'a lajɛ i ka vocal ti tunu a tɛ publier a tɛ wayiba a tɛna ni maloya ye quoi an tɛna maloya k'a fɔ ko an bɛ fɛna ni sira ye mun b'i la maloya o ti kɛ n'i y'a bila kuma o kuma ni ne connectera n b'i jaabi ni Ala ka diɲɛ ye inshallah assalamu alaikum alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abalmakɛ maliku le secret et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau bele bade ngaya bi ina fɔ donc aw b'a kalama cogoya min na tanu bɛ subhanahu wa ta'ala ye donc sankolo kɔnɔna na ani dugukolo kɔnɔna na ani o ni ɲɔgɔn cɛ donc tanu bɛ ale alaba ye donc mun ye kow daminɛ n'ale de bɛ kow kunna wale de bɛ kow laban donc fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen fo ala a n'a ka se n'ala ka diɲɛ inshallah donc le jeune fanu fɛnɛ an b'u fɔ donc diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu b'a lamɛn bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn i ɲɔnɔ gɔngɔn duuru la tɛ ko i dɔrɔn fila ko bɛ duguma de dɛ n'o tɛ poussière tɛ wuli avion kɔ parce que ale bɛ sanfɛ donc le jeune i ni kayiw bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ bisimila le samedi le 26 février